렘넌트의 기도의 망대 세 번째 겁니다. Kita akan melihat apa itu bagian 3. Sesi 3 dari baptisan doa milik remnant. 렘넌트는 기도만 배워도 됩니다. Kalau remnant yang penting mempelajari tentang doa. 아직 여러분은 그 성취할 시간이 아니기 때문에 기도만 제대로 시작하면 됩니다. Karena untuk waktu saudara bukanlah waktu untuk 혹시 penggenapan firman 여러분 Tuhan, jadi 주위에 harus 있는 berdoa. 실패들은 실패 아니라는 걸 아셔야 됩니다. Jadi saudara harus melihat kalau yang lain bisa aja. 심지어 공부를 잘하는 렘도 gagal. 좋지만 못하는 렘도 못하는 게 아닙니다. Jadi remnant yang pintar belajar juga memang baik, tetapi tidak pintar pun bukannya 이걸 잘 tidak 갖고 pintar. 있으면 응답을 받는데 오늘 세 번째 것은 Kalau memiliki baptisan doa dengan baik, pasti akan menerima 시공간 jawaban. 초월입니다. Dan yang sesi ketiga menceritakan tentang melampaui ruang dan 아주 waktu. 어려운 내용일 수 있습니다. Mungkin ini kontennya mungkin sedikit susah. 그런데 참고를 해야 될 거는 오히려 시공간 초월 응답을 완전히 지금 네피림들이 누리고 있습니다. Tapi malah berkat yang dapat melampaui ruang dan waktu itu dinikmati oleh orang-orang 좀 Nephilim. 심각한 것은 우리는 지금 기도도 모르는데 이 3단체는 기운동으로 소통하고 있어요. Yang lebih parah lagi, kita tidak tahu apa itu doa dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi kalau 3 organisasi mereka itu berkoneksi satu dengan yang lain melalui gerakan chi. Dan kita sendiri tidak tahu mana yang benar, mana yang 이걸 palsu. 알고 믿으면 간단한데 놓치기 쉽죠. Kalau kita mengetahui hal ini dan percaya sangat sederhana, tetapi kita susah 지금 untuk percaya. 렘넌트 꼭 알아야 될 게 5천종족이라는 단어를 2, 3, 7 뒤에 왜 썼느냐 하는 거죠. Remnant harus mengetahui mengapa kita memakai 5.000 suku itu setelah 아니 2, 3, 7 237 negara. 다 포함되는데 그 왜 5천종족이라는 단어를 썼냐는 거죠. Ya kan 237 negara berarti kan seluruh dunia. Ngapain pakai 5.000 suku lagi di belakangnya? 저와 선교사들이 못 가는 지역입니다. Karena itu adalah tempat-tempat yang di mana saya bersama dengan misionaris tidak bisa 우리는 pergi. 2, 3, 7은 가요. Kalau kita 237 negara, ya pasti 뭐 kita 비행기 bisa 타고 가도 pergi. 가면 내리면 뭐 있잖아요 다. Kalau kita naik pesawat dan turun di negara mereka, 쉽게 ya kan 말하면 sudah 우리는 sampai. 대도시밖에 못 가는 거예요. Jadi dengan kata lain, kita hanya bisa mengunjungi kota-kota 그 besar. 안에 있는 원주민들이나 이 5천종족들은 캄캄합니다. 우리 도저히 못 가요. Tetapi orang-orang yang lokal di sana, orang-orang daerah, kita tidak bisa kunjungi, kita tidak bisa sampai ke 이걸 tempat 우리가 kepada 봤는데 mereka. 렘넌트들이 기도하기 시작해야 돼요. Dan untuk menerima jawaban itu, remnant harus bisa berdoa mulai dari sekarang. 아예 어지간한 선교사님들은 그 산속에 들어갔다가 죽는 사람 많아요. Banyak juga misionaris yang pergi ke pedalaman sebuah daerah dan mereka mati di 아예 sana. 들어가지도 못해요. Ada juga yang tidak bisa 우리 pergi masuk ke 다락방에 dalam 우리 itu. 선교사님들은 복음 확실하니까 용기 있단 말이죠. 들어간 거예요. Dan apalagi misionaris dari Darakbang kita, mereka itu sangat berani. Jadi mereka ya masuk-masuk saja. Sampai mereka kaget katanya. 완전히 무슨 막 꿈속에서나 있었던 일을 이런 것들이 막 벌어진대요. Katanya hal-hal yang biasanya terjadi di dalam mimpi itu terjadi di dalam 처음 막 보고 pedalaman. 막 저주도 하고요. 이 사람들 기운도 하는 사람들이에요. Karena mereka melakukan kayak gerakan chi. Jadi mereka gerakan yang pakai 거의 다 100% aura-aura kayak gitu. Dan 100% mereka memakai hal-hal itu. 종교단체 못 들어갑니다. Dan kegiatan agama tidak bisa 오직 masuk. 복음 아는 사람 가운데 이 답이 뭔가 아는 사람 들어가거든요. Hanya mengenal Injil dan mengetahui pelampauan ruang dan waktu yang bisa masuk ke dalam itu. 그래서 렘넌트는 이 응답을 누리는 게 첫째입니다. Maka dari itu, remnant harus menikmati jawaban ini terlebih dahulu. Dan inilah yang nomor 1 bagi remnant. 하나님은 육이 아니고 영이시잖아요. Kalau Tuhan bukanlah jasmani 그래서 tapi roh. 하나님은 영으로 시공간 초월하는 것입니다. Karena bentuk roh, Tuhan dapat melampaui ruang dan 우리가 waktu. 이 창세기 1장 1절 13절에 보면 말씀으로 천지를 창조하셨다니. Kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 dengan firman Tuhan, Tuhan 이걸 telah 알고 menciptakan 있는 langit dan 다윗은 bumi. 기도에서 굉장한 걸 얘기했어요. Daud yang mengetahui hal ini, dia menceritakan banyak hal melalui doa. Mazmur 특징이 다 103. 시공간 초월한 걸 얘기했어요. Ciri-cirinya dia menceritakan semua hal yang dapat melampaui ruang dan waktu. 능력을 가지고 하나님의 말씀을 너희 천사여 여호와를 송축해라. Malaikat yang memiliki kekuatan 이런 dan juga 부분들이 kuasa. 전부 시공간 초월. Terpujilah nama Allah. Itu semuanya hal-hal yang melampaui ruang dan 여러분 waktu. 지금 언약 잡고 기도하고 있는 시간에 하나님은 영적인 세계를 움직이고 있어요. Saudara harus percaya pada saat saudara benar-benar memegang firman Tuhan dan berdoa, 그래, Tuhan yang berkarya. 대부분의 신자들도 안 믿기 때문에
이 시공간 초월 이거 해야 이거 가능하잖아요. Ya, dan kebanyakan jemaat sendiri tidak percaya dan melampaui Ini ruang dan mau waktu diri itu aja. sebenarnya terjadi pada saat kita melakukan 237. 그래서 우리 뭐 가서 그냥 생활만 하다가 전도도 못하고 돌아오는 분들 많아요. Ya bisa saja mereka itu pergi ke ladang misi tapi mereka tidak bisa menginjil dan pulang begitu 지금 saja. 오세아니아 14개는 섬입니다. 섬나라입니다. Apalagi benua Oseania, mereka terdiri dari 13 대통령 비롯해서 negara 왔을 때 kepulauan. 병원에 진찰해 보면 100%다 죽을 병 걸려 있어요. Dan kalau kita mau mengundang mereka, presidennya dan bawa mereka ke dokter, banyak yang 우리가 kondisi 도와주니까 kesehatannya sangat 너무 tidak baik. 고맙게 생각하지만은 그 사람들은 가서도 또 관리 가능할지 못할지 그 정도입니다. Ya kemarin Presiden Vanuatu juga sama, tetapi ya mereka sangat bersyukur. Tapi saya tidak tahu 거의 nanti mereka 의료 balik pun 시스템이 없어요. dapat menjaga kesehatan mereka atau tidak. 그럴 Karena 수밖에 mereka 없죠. sistem 그 medikal itu kurang 14개 baik. 나라는 그래도 좀 발전된 겁니다. 그거보다 더 심한 나라 있습니다. Kalau 14 negara di Oseania itu masih termasuk negara yang lumayan maju. Ada juga negara 그래서 yang 이 lebih parah 시공간 daripada 초월은 itu. 이 기도의 응답은 시공간 초월이거든요. 이걸 여러분이 알아야 기도를 하는 겁니다. Maka dari itu saudara harus mengetahui bahwa efek dari doa itu dapat melampaui ruang dan waktu. Harus 그래서 지금 saudara ketahui 거의 itu 이제 supaya 우리는 dapat bisa 14개 berdoa. 섬나라 문이 열리기 시작한 거죠. Dan mulailah pintu-pintu terbuka untuk masuk ke 14 뭐 negara 이때 dari 나타나는 Oseania. 게 이제 무슨 우리 핏물 하는 이런 거라든지 Dan pada saat itu kita melihat 이런 게 다 kerjasama 연결돼서 terbuka, 응답이 옵니다. yaitu kayak semacam ada proyek di 중요한 mana 거는 air hujan menjadi air 14개 minum. 나라에 선교사님들이 있어요. Dan di 14 negara Oseania itu sudah ada 한국 misionaris di mereka 선교사님들이 masing-masing. 앞장서서 반대를 하는 거죠. Dan misionaris orang Korea yang 아무것도 몰라. 전도를 melarang 안 하고 안 되고 penginjilan 있고 misi. 하는 게 그것밖에 없어요. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan penginjilan di sana, tetapi malah 전도를 melarang 못 하는데 또 14개 penginjilan itu 나라 terjadi. 다른 사람 설득해요. Dan sampai mereka 설득력이 membuat 있어. kubu untuk tidak menerima 이래가지고 우리가 갔을 때 kita. 우리의 발걸음을 완전히 막았거든요. Sehingga pada saat kita memasuki ke Oseania, mereka benar-benar 근데 결과는 반대로 나왔어요. menutup kedatangan kita, tetapi 그게 hasilnya malah 굉장한 kebalikannya. 이유가 있는 거예요. 이게. Dan ternyata ada alasannya kenapa Tuhan mengizinkan hal 대통령 itu. 손으로 와서 내한테 훈장을 달아준 거예요. Presidennya sendiri yang datang ke Korea dan memberi 그 말은 penghargaan kepada saya. 이 사람 건들지 마 그 말이에요. Jadi dengan kata lain, kalian jangan 그 apa-apain 14개 orang ini. 우리나라에 기록 남는 사람이야 이 뜻입니다. Jadi saya menerima penghargaan dari 그리고 그 Presiden 사람들이 Vanuatu 뭐 itu artinya itu sudah masuk ke 형편은 dalam 안 되지만 sejarahnya Vanuatu. 생각은 굉장히 수준이 높아요. Jadi mereka kelihatannya datang-datang aja, tapi mereka 근데 왜 자꾸 memiliki 바누아투 얘기하냐면 keputusan 바누아투가 yang sangat 14개 나라에 영향을 sangat 줄 수 serius. 있는 조건이 있어요. Kenapa Vanuatu? Karena mereka memiliki kondisi di 그 mana 나라가 memberi 힘이 pengaruh 없으니까 kepada orang lain. 다들 나누어서 하는 거예요. Jadi karena negaranya itu tidak kuat, sehingga 너희 secara 나라는 terpecah 의대를 belah. 해라. 우리는 법대로 하고 이렇게 그래 힘을 합치는 겁니다. Jadi bukan Vanuatu tapi negara-negara Oseania mereka tidak kuat sehingga mereka itu setiap negara mereka 근데 itu 바누아투에만 fokus 바누아투는 kepada 이제 kategori 법대로 masing-masing. Dan Vanuatu mereka fokusnya kepada 정치인들은 어디로 universitas 가죠? 법대로 hukum. Jadi para pemerintah. 그러니까 전부 바누아투를 통과해서 나가는 사람들이죠. Jadi kalau misalkan orang-orang dari Oseania mau belajar 그래, hukum itu 2, 3 pasti 킬로 datangnya ke Vanuatu. Dan jadi 그리고 바누아투를 para 통해서 14개 pemerintah 섬으로 지도자를 semuanya lulusan 조절할 dari 수 있어요. Vanuatu. Sehingga kalau ternyata Vanuatu ini memberi pengaruh yang sangat besar 바누아투 karena 이름도 몰랐다니까. lulusan pemerintah itu semua 다른 나라는 lulusan 뭐 솔로몬 Vanuatu. 제도라든지 뭐 많은 나라 이름 민단이 있는데 바누아투 어디지 이랬는데 하나님 그렇게 237 눈으로 볼 때는 굉장히 중요한 거죠. Tadinya saya tidak tahu Vanuatu itu ada di mana, tapi Tuhan dengan mata Tuhan negara Vanuatu ini sangat 그래서 penting. 여러분이 예배 드릴 때마다 그냥 하지만은 중요한 말이거든요. Maka dari itu pada saat saudara beribadah, saudara ikut-ikut 하나님은 aja, tapi sebenarnya 영이시니 itu hal yang 예배하는 sangat 자가 sangat 영과 penting. 진리로 예배할지. Tuhan adalah roh, maka dari itu kita menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Yohanes 지금 이 4 ayat 시간에도 24. 역사합니다. Dan pada saat ini pun Tuhan berkarya. 알면요. 기도할 때마다 역사한다. Kalau saudara ketahui setiap kali saudara berdoa akan 하나도 안 와도 berkarya. 괜찮습니다. Tidak apa-apa, jawabannya 안 오는 게 tidak datang 아닙니다. sama sekali. Bukannya tidak datang. 그래서 여러분이 가문을 위해서 또 혹은
여러분의 후대를 위해서 기도하면 그 기도가 이런 응답으로 온다. 가장 응답의 키를 얘기한 거예요. Jadi pada saat saudara berdoa untuk keluarga saudara dan juga untuk generasi saudara, ya pastinya itu akan 우리는 datang 내게 dengan 맞는 응답을 melampaui ruang dan 생각하지만 waktu. 이 응답은요. 기도 응답의 가장 키입니다. Kalau kita hanya memikirkan jawaban yang sesuai dengan kondisi aku, tapi sebenarnya kunci dari segala jawaban doa adalah 그래서 melampaui 여러분과 ruang 같이 dan 안 있는데 waktu. 기도해 주는 거냐? 시공간처럼. Jadi walaupun saudara tidak bersama dengan dia, tapi dapat bisa berdoa karena bisa melampaui 나 ruang dan 가장 내가 waktu. 가까운 가족이 저 미국에 있는데 기도한단 말이야. 시공간처럼. Jadi keluarga saya yang dekat sekarang tinggal di Amerika. Kalau itu ya berdoa karena dapat melampaui ruang dan waktu. 그래서 우리의 시민권이 하늘에 있다 그랬어요. Maka dari itu Filipi 3 ayat 20 이 말은 warga kita warga 시민권자는 kerajaan 다릅니다. surga. Jadi ini maksudnya orang yang memiliki kewarganegaraan pasti berbeda. 우리 에스더 3은 미국 시민권자예요. Kalau di sini penerjemah Esther 다릅니다. dia 미국에서 memiliki 책임집니다. warga Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan 만약에 ada 미국 sesuatu 시민권자가 dijamin 있는 oleh 지역에서 negara 문제가 Amerika. 생겼다. 미국 적각 파송합니다. Kalau misalkan warga Amerika Serikat, mereka mengalami masalah. Kalau gitu dari Amerika 단 Serikatnya 한 yang 명이라도 membantu 시민권자 dia. 가진 사람이 있다. 그냥 있잖아요. Jadi walaupun ada satu orang yang memiliki kewarganegaraannya, 뭐 pasti negaranya itu akan 우리의 bertanggung jawab. 시민권이 하늘에 있어요. Jadi warga kerajaan 근데 그 kewarganegaraan 이름은 kita itu ada di 만물을 kerajaan surga. 복종케 Dan itu dapat 꼭 membuat 기억해야 된다. semua hal 여러분의 기도는 menjadi 시공간 turut 역사한다는 사실. di atas namanya. Jadi saudara harus ingat bahwa doa 시공간을 saudara 초월해서 itu 역사한다. melampaui ruang dan waktu. 이걸 모르면 사단이 이걸 시공간 초월해서 지금 역사하기 시작하는 거예요. Kalau saudara tidak memahami hal itu, setan yang akan melampaui 자, ruang dan waktu. 창세기 3장, 6장, 11장이 조그마한 이게 함정으로 보이지만은 사단이 시공간 초월하는 방법이에요. Kalau kita melihat kejadian pasal 3, 6, dan 11, kelihatannya itu kayak tipuan setan yang sangat kecil. Tapi 사단이 sebenarnya cara 13, 16, mereka itu 19장 melampaui ruang 쉽게 dan 말하면 waktu. 우상 신전 아닙니까? Kalau kita melihat kisah para rasul 13, 16, dan 이걸 가지고 19, 시공간 초월하는 거예요. mereka memakai tempat-tempat kuil 드디어 untuk menyembah berhala, tetapi mereka melampaui ruang dan waktu 불신자 melalui 상태 6가지 아닙니까? dan 6 keadaan orang yang tidak percaya. 이 사단은 거짓말 속이는 사단 안에 있기 때문에 시공간 초월해서 영적 문제와 Karena mereka berada di bawah tipuan setan yang menipu, mendusta. Maka 이게 dari 렘넌트들은 itu 꼭 melampaui ruang dan waktu. Yohanes 8 ayat 44. Kalau remnant harus 부모님을 ingat. 위해서 여러분 기도하고 감사해야 되지만은 가문의 영적 문제를 완전히 차단시키듯 넘어옵니다. 시공간 초월. Memang saudara harus bersyukur atas apa yang dilakukan oleh orang tua 절대 saudara, 그러면 안 tapi 되지. harus saudara 나도 모르고 memblokir semua, menghentikan semua 그러니까 kegelapan yang turun-menurun 완전히 dari keluarga saudara. 넘어서 버려야 돼. Jadi saudara harus melampaui semuanya, 시공간 초월. melampaui ruang dan waktu. 제가 보기로는요. 응답 온나라도 중요한 게 이보다 더 중요한 응답은 없어요. Menurut saya jawabannya datang atau tidak itu 제가 sebenarnya 보기로. tidak penting, karena ini yang lebih penting. 그래서 여러분 기도 응답 하나도 안 오는 것처럼 보일 때도 있습니다. 전혀 그렇지 않습니다. 야, kelihatannya- 시공간 초월해서 정확하게 응답합니다. Kelihatannya saudara berdoa tetapi tidak ada jawaban sama sekali, tapi sebenarnya jawaban itu datang 뭐 melampaui ruang 놀랄 dan 일도 waktu. 아니지만 조금 있으면 우리 렘넌 통해서 세계 움직이는 것도 보일 겁니다. Ya, memang tidak membuat jangan sampai terkejut 이걸 karena 막아줘야 돼요. kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab melalui remnant. 그래서 예수님이 아까도 얘기했지만 다시 한번 그리스도께서 우리에게 약속하셨어요. Jadi sekali lagi, Kristus yang berjanji kepada kita. 자, 아까 얘기했죠. 부활 메시지. 이게 특징이 뭡니까? Jadi kita sudah membicarakan hal ini, firman 시공간 kebangkitan. 초월. Apa ciri-cirinya? Melampaui 내가 ruang dan 시공간 waktu. 초월했다 이 말이 예수님께서. Jadi aku, Yesus yang telah melampaui ruang dan 자, 이 waktu. 단어를 한번 해석을 해보라니까요. Jadi coba kita 이 단어를 가지고 menafsirkan 성경 전체를 한번 해석해 보세요. melampaui ruang dan waktu. Coba memakai kata 하늘과 ini dan 땅의 membaca Alkitab. 모든 것을 가지다 그러고 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 Di sana dikatakan, aku memiliki langit dan bumi, bukan, tapi aku memiliki kuasa atas langit dan bumi ini. 특히 여기서 18절 20절은 보좌에 앉으신 그리스도께서 영으로 믿는 자에게 함께 하시다. Dan apalagi kalau kita melihat Markus 16 ayat 15 sampai 20 di sana dikatakan bahwa yang 영적 duduk di 세계는 atas 시공간 tahta. 초월입니다. Kalau dunia rohani 그래서 melampaui ruang dan waktu. 여러분이 상처를 딱 갖고 있으면요.
어느 날 시공간 초월한 이 흑암 세력은 그걸 딱 공격합니다. Kalau saudara memiliki sebuah luka, setan yang melampaui ruang dan waktu akan menyerang saudara 자녀들에게도 melalui luka 가르쳐 itu. 각인시켜야 돼요. Jadi saudara harus mengukir hal ini kepada anak-anak 이 saudara juga. 기도는 하나님의 놀라운 일을 역사입니다. Jadi doa ini akan berkarya melalui hal yang sangat luar biasa. 제가 지난주에도 그 포레스트 컴프 얘기했잖아요. Dan pada kelas 그 엄마가 대단한 kemarin, 사람이요. saya menceritakan tentang 절대 Forrest Gump. 장애인 아니야. Dia ibunya 그런데 sangat luar biasa dari 이게 더 kecil. 강합니다. 너는 Ibunya 장애인 아니고 다리를 잘 못 써. ibunya seorang disabilitas mengatakan kepada anaknya, 네 kamu 다리를 bukan 안 disabilitas. 잘못을 뿐이지. Kamu 너는 hanya 장애인 아니야. memiliki keterbatasan pada kakimu, tapi kamu bukan disabilitas. 이게요. 어릴 때 들어간 거는 진짜 영원한 망대가 됩니다. Jadi apa yang terukir pada saat masa kecil remnant가 itu 뭘 해도 akan 그냥 menjadi 빨리 ukiran 캐치해야 돼요. selama-lamanya. Jadi remnant harus menangkap 여러분 생각에 apa 가문 harus 우리 안 peka. 좋은 거 Ini 있다 maksudnya 좋은 거 있다 있단 bagaimana? 말이에요. 이거를 어떻게 해야 되냐 빨리 캐치해. Jadi keluarga saudara pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau gitu saudara harus cepat peka. Ini maksudnya bagaimana 그래서 Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Jangan terjebak dalam hal itu. 뭘 각인시키냐에 따라서 이제 다 바뀝니다. Jadi itu semuanya tergantung apa yang diukirkan pada diri saudara. 그래서 뭐 틀림없습니다. 사회에서 사고 치는 사람이 있습니다. Jadi ada orang yang terus membuat kesalahan. 막 우연이든 뭐든 간에 그 사람 속에 각인된 거 있습니다. Jadi secara kebetulan atau tidak pasti ada hal yang terukir pada orang itu. 꼭 있습니다. Jadi pastinya ada. 교회 안에서도 보면 말썽 일으키는 사람들 보면요. 말썽 일으킬 때는 말이 되는 걸 갖고 합니다. 말 안 되는 거 하면 안 되잖아요. Pada saat ada sebuah masalah terjadi dalam gereja ya pastinya itu semua masuk akal. 근데 그 사람은 반드시 영적 문제 각인돼 있어요. Tapi orang yang seperti itu pastinya memiliki 이만큼 무섭습니다. masalah rohani yang terukir pada 그래서 dirinya. 렘넌트는 아침에 딱 일어나면 10분이라도 좋아요. 다 안 들어도 돼요. Maka dari itu kalau remnant setelah bangun tidur 10 menit saja sudah cukup, tidak usah mendengarkan apa seluruhnya, langsung mendengarkan firman Tuhan. 10분이라도 좋아요. 10 menit pun sudah cukup. 시간 없으면 그걸 끊어도 다음 날 또 들으면 돼요. Ya kalau tidak ada waktu ya berhenti aja di tengah-tengah jalan dan dengar lagi lanjutannya 왜냐? nanti. Kenapa? 일어났을 때 각인 제일 많이 돼요. Pada saat baru bangun, apa yang terukir pada diri saudara itu 내 paling 인생 운명 cepat dan 바뀌는 것도 lama. 이때 다 바뀌어요. Dan 나도 모르게 바뀌어요. tanpa aku sadari semuanya akan 어느 berubah. 날 내게 큰 능력이 나타나기 시작했는데 그것도 이때 생겨요. Dan sebuah kemampuan yang telah dinyatakan pada diriku dan itu pun semuanya terjadi melalui 더 좀 ukiran aku. 하려면 Dan yang lebih bagus lagi, 잠들기 30분 전 30 menit sebelum tidur 일어났을 때 30분. dan 30 menit setelah bangun 이게 tidur. 모든 공인을 바꾼다고 과학적으로 증명됐어요. Itu yang mengubah segalanya. Itu sudah terbukti secara 뇌가 sains. 하는 사람들이 증명을 했어요. Jadi itu sudah dibuktikan 자료를 oleh 가지고. orang-orang yang melakukan 그 말은 penelitian sains 자기 secara 전에 otak. 벌써 근심을 안고 자고 Jadi pada saat kita tertidur dengan 일어났을 때 kegelisahan. 피곤하고 Pada saat kita bangun tidur kita merasa capek dan 그 lelah. 인생은 좀 어렵습니다. Kalau kehidupan yang seperti itu ya pasti akan 그렇죠? menghadapi kesusahan. 잠들기 전에 막 갈등 막 Sebelum tidur 잠들기 memiliki 전에 begitu banyak 힘든 kekhawatiran. 거막 간직하고 잠들고 Jadi pada saat tidur membawa hal-hal 잠들기 yang 전에 막 menyusahkan kita. 모든 염려 기분 나쁜 거 다 하고 잠들고 Pada saat tidur kita membawa semua kegelisahan dan kekhawatiran 눈 yang 뜨니까 막 kita hadapi. 힘듭니까 피곤하고 막. Kalau kita tertidurnya dalam Goyok posisi tuh, seperti itu ya pasti akan 큰일 menjadi 나죠. tidak berdaya dan ya pasti akan menjadi hal yang 그래서 sangat memberi 그러면 pengaruh kepada 세계를 kita. 움직이려고 하면 시공간 초월 응답받으려고 하면은 메시지를 들어라. Jadi kalau saudara mau mendapatkan jawaban yang melampaui ruang dan waktu 많은 untuk seluruh dunia, 증거들이 일어나게 될 겁니다. jadi nikmatilah hal ini. 그것이 Kalau itu 가장 큰 pasti 거, banyak hal yang 각인 saudara akan rasakan. Pertama-tama, 요거 바뀌어요. ukiran saudara akan berubah. 기도하겠습니다. Mari kita 하나님 berdoa. 감사드립니다. Tuhan terima kasih. 렘넌트들에게 하나님의 것이 각인되게 하옵소서. Biarlah apa yang milik Tuhan itu 전 terukir 세계를 pada 뒤흔드는 remnant. 흑암 세력을 막는 시공간 초월의 응답이 일어나게 하옵소서. Supaya jawaban yang melampaui ruang dan waktu yang dapat menghentikan semua remnant bencana 가는 dunia 곳마다 yang terjadi. 모든 흑암이 결박되는 시공간 초월의 응답을 허락해 주옵소서. Biarlah kemanapun remnant pergi, semua kegelapan dapat dihancurkan melalui 예수 melampaui 그리스도 ruang dan 이름으로 waktu. 기도하옵나이다. Dan nama Yesus Kristus kami 아멘. berdoa. Amin.